কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিলে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰ নিতৌ 4টা নিয়ম পালন কৰি শৰীৰক সুস্থ ৰাখিব পাৰি 2020 চনৰ পৰা এই নিয়ম পালন কৰি নিজক অনন্য ৰূপত আৱিষ্কাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিয়মিত 6 ঘণ্টাকৈ খোৱা প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ পানী প্ৰয়োজনীয় আহাৰ আৰু নিয়মিত 2 ঘণ্টাকৈ ব্যায়াম কৰিলে প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীয়ে 40-50 বছৰকৈ নিজৰ আয়ুস বঢ়াব পাৰিব 2020 চনৰ মে মাহৰ পৰা মধুমেহ ৰোগত ভুগিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কিন্তু নিয়মিত এই 4টা নিয়ম অনুসৰণ কৰি এতিয়া ঔষধ আৰু ইনসুলিন অবিহনে সুস্থভাৱে জীৱন যাপন কৰি আছে বিশেষকৈ ব্যায়ামৰ জৰিয়তে শৰীৰটো সুস্থ ৰখা আৰু উন্নত চিন্তা শক্তিৰ বাবে অতি কমেও 6 ঘণ্টাকৈ খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে मित्रों 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी 2020 চনৰ মে মাহতে নিয়মিত খোৱা আৰু নিয়মিত শাৰীৰিক অনুশীলন তথা ব্যায়াম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অমিত শ্বাহে কিন্তু সেই কথাখিনি ক'বলৈ প্ৰায় 5 বছৰ কিয় ললে তাকো সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ব লিভাৰ দিৱসৰ এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কাহিনীৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাধু কথাটো কৈ শুনাই উপস্থিত দৰ্শকক ভগৱান বুদ্ধই এটি শিশুক মিঠাই খাবলৈ এৰুৱাৰ কাহিনী কৈ শুনায় নিজেই মিঠাই খাবলৈ ভাল পোৱা বুদ্ধই শিশুটিক মিঠাই নাখাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে এসপ্তাহ সময় লৈছিল কিয়নো সেই এসপ্তাহত তেওঁ মিঠাই খোৱাৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰিছিল সেই কথাখিনি ক'বলৈ যেন 5 বছৰ সময় ল'লে কিয়নো সকলো হাতে কামে কৰাৰ পিছতহে এই অনুষ্ঠানত অমিত শ্বাহে আনকো নিয়মিত খোৱা আৰু নিয়মিত শাৰীৰিক অনুশীলনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है एक मां एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई उसने कहा महात्मा जी बेटा बहुत गुड़ खाता है तो आप जरा उसको समझाइए निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए एक सप्ताह के बाद मां फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए इससे हानि होती है फिर मां से रहा न गया उसने पूछा कि आपने यही बात एक सप्ताह पहले क्यों नहीं की तो उन्होंने कहा माताजी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है ये शेयर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं